अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अदनान आदिल और आप देख रहे हैं मेरा वीलॉग अदनान आदिल जर्नलिस्ट। आज हम बात करेंगे इस वक्त जो मुल्क में कपास और गंदम का बहरान है और उससे मुतालिक पूरे ज़राई शोबे की ख़बरें ये आ रही हैं कि इस दफ़ा पाकिस्तान में कपास की पैदावार बहुत कम हुई है। यानी अक्टूबर का आखिरी दौर चल रहा है और कपास की चुनाई आखिरी मराहिल में है। तखमीना ये है कि पाकिस्तान में 85 लाख गांठें कपास की पैदा होंगी, जबकि चंद बरस पहले तक 1,40,00,000 गांठें पैदा होती थीं। और हमारा जो ज़रूरत है, जो हमारे टेक्सटाइल मिलों को जो धागा बनाती हैं, कपड़ा बनाती हैं, गारमेंट्स बनाती हैं, उन्हें भी तकरीबन 1,40,00,000-50,00,000 गांठें चाहिए होती हैं। तो ये जो गैप इतना ज़्यादा है, इतनी एकदम पैदावार कम हो गई है, बहुत ही तशवीशनाक है। और इसकी हमारे मईशत के लिए बहुत अहमियत है, क्योंकि जो हमारी मईशत है उसमें जो बरामदात हम करते हैं, एक्सपोर्ट्स करते हैं, उसमें $22.5 अरब की हमने एक्सपोर्ट्स की। तो उन एक्सपोर्ट्स में 57% हिस्सा जो था टेक्सटाइल का था, जिसमें धागा, कपड़ा और गारमेंट्स। तो जब कपास अपने मुल्क में नहीं होगी तो इन मिलों के लिए मुश्किलात होंगी, हमारी एक्सपोर्ट पे बुरा असर पड़ेगा। और आप बाहर से जब कपास मंगाएंगे तो $2 अरब की कम से कम आपको मंगानी पड़ेगी, ज़र मुबादला ख़र्च होगा, वो महंगी भी पड़ेगी। तो ये एक तशवीशनाक सूरत हाल है। ये ऐसा क्यों हुआ? इसकी एक बड़ी वजह यह है कि जिन इलाक़ों में कपास पैदा होती थी, जनूबी पंजाब और सिंध के, वहाँ पे दबा कर शुगर मिलें लगाई गईं। कम से कम 36 शुगर मिलें पंजाब के उन इलाक़ों में लगाई गईं जो कपास पैदा करने के इलाके थे। गन्ने में ज़्यादा मुनाफा होता है, तो किसान जो हैं वो चले गए कपास की पैदावार की बजाय गन्ने की काश्त की तरफ। तो उससे बहुत नुकसान हुआ। और ये जो भी फ़ैसला जिसने भी किया, ये माशी तौर पे पाकिस्तान के लिए कोई अच्छा फ़ैसला नहीं था। इसमें लालच था सियासतदानों का कि शुगर मिलें लगाएं, खूब माल बनाएं, हुकूमत से सब्सिडी लें। एक ख़ानदान जो है शुगर मिलों के प्लांट बना कर बेच रहा था, उससे अरबों रुपए बना रहा था। अपना फ़ायदा तो सियासतदानों ने किया, लेकिन मुल्क की मईशत को बहुत नुकसान पहुंचाया। दूसरी वजह यह है कि कपास का जो बीज है उस पर मुसलसल रिसर्च होती रहे, तो उस बीज में ताकत रहती है कि वो बीमारियों के ख़िलाफ़ रेजिस्ट कर सके। हमने ऐसा नहीं किया। हमारे यहाँ जो कपास के बीज पे रिसर्च नहीं हुई, हमने इंडिया का बीज लेके उसकी कॉपी बना ली और अपना नया बीज नहीं बनाया। तो ये भी एक मुजरिमाना गफलत जो हमारी हुकूमत ने की। जो भी लोग हुकूमत में रहे, यहाँ पे 10 साल नून लीग की हुकूमत रही पंजाब में, उससे पहले भी जो काफ लीग की हुकूमत थी, तो इन्होंने अगर कपास की रिसर्च पे तवज्जो ना देकर मुल्क को बहुत शदीद नुकसान पहुँचाया। तो दो बड़े मसले हैं कि एक तो बीज अच्छा बनाया जाए और अच्छा बीज इंट्रोड्यूस कराया जाए, ऐसा जिस पे कपास जब तैयार हो जाए तो उस पे जो हमला होता है कीड़ों का, वो ज़्यादा कारगर ना हो और वो फसल ख़राब ना हो। और दूसरी ये कि हमारे यहाँ जो अद्वियात स्प्रे होती हैं वो जाली बहुत, उसकी रोकथाम का इंतज़ाम नहीं है। लोगों के अरबों रुपए ज़ाया होते हैं। किसान जो हैं, वो काश्तकार जो हैं, वो दवाएं ख़रीदते हैं और वो स्प्रे करते हैं, लेकिन उनका असर नहीं होता। तो जिस तरह हमारे मुल्क का हर शोबा एक ज़वाल का शिकार है, करप्शन का शिकार है, उसका शिकार जो है वो कपास की फसल भी हुई है। अब दूसरी बात है कि इस वक्त गंदम के ऊपर बहुत शोर मचा हुआ है। आटा बड़ा महंगा हो गया है, गंदम बहुत महंगी हो गई है। ऐसा क्यों हुआ है? हुकूमत 15 लाख टन गंदम जो है बाहर से मंगवा रही है और वो 52 रुपये किलो के हिसाब से मंगा रही है। कुछ गंदम 50 रुपये किलो के हिसाब से, कुछ 52 रुपये किलो के हिसाब से, जबकि हमने अपने किसान से 35 रुपये किलो के हिसाब से ख़रीदी थी। जो हुकूमत ने ख़रीदी थी 35 रुपये किलो के हिसाब से ख़रीदी थी। तो बाहर वालों को तो हम 50 रुपये देने को तैयार हैं, अपने किसान को ज़्यादा पैसे क्यों नहीं देते कि वो शौक़ में ज़्यादा उगाए। गंदम की पैदावार कम हुई, क्यों कम हुई? जब पिछले साल मीटिंग हुई तो उसमें गंदम की जब कीमत फ़िक्स कर रहे थे तो बताया गया कि जनाब ये जो काश्तकार है उसकी लागत 1349 रुपये फ़ी 40 किलो है। तो मुकर्रर कीमत रखनी चाहिए कितनी थी? कम से कम 1600 रुपये, 1700 रुपये, लेकिन रखी कितनी गई? 1400 रुपये। तो जब उसको घर पे 1350 रुपये पड़ रही है, आप उसे 1400 रुपये दे रहे हैं। और जिन लोगों ने ये फ़ैसला किया, कोई पोपल रई साहब सेक्रेटरी थे, उनकी मुझे अक़ल पे हैरानी है।
اور یہ کہ جو سیاستدان اور اتنے سینئر لوگ وہاں بیٹھے ہیں، فخر امام ہیں جو زراعت کا بڑا تجربہ رکھتے ہیں، اور لوگ ہیں، انہیں اس بات کے اوپر زور دینا چاہیے تھا۔ اگر اس وقت 1600 روپے قیمت رکھ دی جاتی تو آج ملک میں گندم وافر مقدار میں ہوتی، ہم برآمد کرنے کے پوزیشن میں ہوتے۔ تو یہ بحران جو پیدا ہوا گندم کی قیمت مصنوعی طور پہ کم رکھنے کی وجہ سے ہوا۔ پاکستان میں گندم جو ہے وہ زیادہ تر 75%، 70% گندم پنجاب میں پیدا ہوتی ہے، اور وہ بھی جنوبی پنجاب میں پیدا ہوتی ہے۔ اور جتنی گندم پیدا ہوتی ہے سندھ اور پنجاب میں، زیادہ تر ان دو صوبوں میں ہوتی ہے، خیبر پختونخوا میں بہت تھوڑی ہوتی ہے جو قابل ذکر نہیں ہے۔ تو جو یہ زیادہ تر گندم جو پیدا ہوتی ہے سندھ اور پنجاب میں، اس کا 30% حصہ حکومت خود خریدتی ہے، محکمہ خوراک خریدتا ہے، تاکہ کسانوں کا استحصال نہ ہو، ان کو ایک منیمم سپورٹ پرائس مل جائے۔ جب ذخیرہ اندوزی کوئی کرے تو حکومت ملوں کو ریلیز کر دے، تاکہ سپلائی جو ہے وہ اتنی رہے کہ اس کی قیمت بہت نہ بڑھنے پائے۔ لیکن اس کی قیمت کم رکھنے سے پرائیویٹلی تو 2100، 2200، 2300 روپے من تک بکی ہے، حکومت نے 1400 روپے فکس کی تھی۔ تو اب یہ ہے کہ سن رہے ہیں کہ حکومت 1650 روپے من جو ہے قیمت آئندہ سال کے لیے مقرر کرنے جا رہی ہے۔ میرا خیال ہے 1650 بھی اب جتنا افراط زر ہو گیا کم ہے، کم سے کم 1700، 1800 روپے من گندم کی قیمت حکومت اگر امدادی قیمت فکس کرے تو گندم کی نہ شارٹیج ہوگی۔ ایک دفعہ جو مہنگائی ہونی تھی وہ تو ہو گئی، اب حکومت کو آئندہ کے لیے اس معاملے کو کنٹرول کرنا چاہیے۔ یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں کپاس کا بحران یا جو گندم کا بحران، یہ ناقص پالیسیوں کا ہمارے حکومت کی جو ہے شاخسانہ ہے۔ یہ تقریباً ہر شعبے میں ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ ہم 100 ارب روپے کی دالیں باہر سے منگاتے ہیں، ہم ایک زرعی ملک ہیں، ہم خود نہیں دالیں اگا سکتے ہیں، ہمارے کاشتکار کیوں نہیں اگاتے؟ کہ ان کا کوئی خریدار نہیں ہوتا۔ اگر حکومت جس طرح گندم خریدتی ہے دالیں خریدنے کی بھی شورٹی دے دے تو ہمارے ہاں دالیں بھی وافر ہو جائیں گی۔ اس طرح ہم 3 ارب ڈالر کا خوردنی تیل بنانے باہر سے منگاتے ہیں، پام آئل منگاتے ہیں ملیشیا سے، اور ایسی سویابین، اس طرح کی چیزیں۔ ہمارے ملک میں سورج مکھی ہو سکتی ہے، کینولا ہو سکتا ہے، سویابین ہو سکتا ہے۔ اگر حکومت کاشتکار کو یقین دلائے کہ ان کی پیداوار وہ خریدے گی تاکہ وہ آڑھتیوں کے رحم و کرم پہ نہ رہیں اور وہ رول نہ جائیں، تو یہ معاملات جو ہیں درست ہو سکتے ہیں، ہمارا قیمتی زر مبادلہ بچ سکتا ہے، ہم خود کفیل ہو سکتے ہیں۔ زرعی شعبہ جو ہے اوورآل ایک کرائسس کا شکار ہے۔ حکومت اگر اس پہ اچھی طرح توجہ دے، اپنی پالیسیاں ٹھیک کرے، تو ملک نہ صرف خود کفیل ہو سکتا ہے، غذائی بحران حل ہو سکتا ہے، بلکہ ہمارے کاشتکار خوشحال ہو سکتے ہیں۔ ہمارے ملک کی جو جی ڈی پی ہے، کل قومی پیداوار ہے، اس کا 20% حصہ زراعت سے آتا ہے۔ 40% جو پاکستان میں کام کرنے والے لوگ ہیں اپنی روزی زراعت سے کماتے ہیں۔ تو اگر زراعت ترقی کرے گی تو لوگوں کو روزگار ملے گا، ملک معاشی طور پہ خوشحال ہوگا۔